van nuôi lấy xịt đầm mòn lệ về xịt na khu vía là hết bằng phan vận tạ gì hin atam zo in eho Christian te pathin ho khom na pathin thua kilam kai na aum thei ta ui eho ji hin pathin ha chate ho a hi luwa le ho bung upa sunum ta ta ginum ta ta tam te in khen tu machal dung zu yin tu lain online salmon a hin bo lovin to kil hon chun eho kanan veng ho bung mi tian jo lam kai te ho to gon nanu jin adi in kang tha te lal boy le nau te chengin jo ngai lut na nei ta tom pen ta hitabang pathin thu ko sa na zala online salmon ho bung sunga na hin gon ji ubin hitabang hin gunga lam kai te ho le sala nau te ho no zo si zalin pau pathin thangwa na ka hin pen no chunga yang ki pa thu ka hin sei ma sa pen in hi tuni ni khuwa hi pathin thua chom cha nigel khom dewa ka hin gun chu hi le mehemin angai cha pen chu ipi ham a hi le pidinga ichi ngai chat na ho chu ki chang thei lu ham ti pa hi ania hi thudo atabang a hi in hi jong le hiya ko na chu pen sa a bible chang inivet khom wa pathin thwain kil khom devin pakai minin tin na kahin nei nei van noya ming zo sen angai chat pen dinga ta sen chu phet thei chen na kiti hi a hi phet thei chen na ngai chalo kiti chu mehem lunggel thei ho zo si dinga kumlo hil dinga hi lunggel thei mehem zo si dinga angai cha angai kho pen dinga chun phet thei chen ding hi ding hi ta sanomin ani na a chun hin khu sot kiti hi mehem mihinga dinga ngai cha kho pen hiding in ta sanomini hechiten hi thudo la ko na tunal ha hi pathin thua ni ki ho yim diwa hin ahi le hitabong phat thei chen na le hin khu sot na ding chu alampi hoya ko na hung kilung penham ti chu thudang tam ta konin mu ro in umjong adi in eo Christian tia dinga alampi hungkilun lut na pin chu bible ko na mu ro inamin hi bible chu ga simu hitin Ephesus bungup chang khana meeting polin Ephesus hobung mi te lekha na thot na a konin anaviaw te sa te pakai zalin nanu na pa thun nungun hichu adi hi nanu na pa za bolin kiti hi thutip la a thupi amasapen hin na phet thya le se chunga na hin ko sot na ding in jong akiti kaniaw lajin kaskul kai na a ko zapuvin thudo kha in ne yu echi thudo chu 15 August hi ipilha ham a hi luai le date iza nya hung hungam tin e dong ki ho khat chang adon bu chang adon bu thiam ko puin ka ki gel le ke di set su ka lungmang zel jing he jong ka het lo ipi ki se na hi adi a chu
15 August ipilha a hiya adniko iza nam ti chu ka gel lamang jal jingi pichi ka ga sei do na pi pin chu yo Christian te atam zo hin pathin thu hichi Holy Bible hi bai ha na tam ta ai pu jang om ta in ade in tun la isim Bible hi atam zo ki dong liao han in yaw wa ko na in bai ha sao Bible chang chu hi ding hi he chun a Bible chang ai lo le thu ki sei chu la ki bai ha na ai wa nga ipi ki sei ham ti he thei lo hi tu lain mihim tam ta akyumin he chun tun la isim Bible chang jang hi Ephesus bungu chang khana kan sa iga su sima chang thum chen isim na ko na chun phet thei chen na ding le hin ku so na ding chu ama sa pe na thupi ni kiti hi ngai kho pen fat chu hi thupi ni akiti te nga hi le hi ji thupi chu thu chang ti na hi hi ji thu chang chu mitam pi in na sa lo ai lo la mitam pi in ipi ki sei na hi ipi ji ham ti khol chin lo wa hin kho iman ji wa he hitabong phat thei na le hin khu so na he ki chang thei lo hi ti chu isei do no mo hi ai le tun thu chang ki ti alo pi ji dan thu chang ki ti athane ji dan Bible ko na kim bangin tham khat ga se le ban Bible chun sim til bua chun pathinin van le si hin sinin asunga thilum zo si en simiti akimu nahi hi ji van le si hin sim ho chu itilam dola ana sim ham ti hi Bible ko na gil ta akivet na hele thu chang mong cha ana sim hi ta mu theile he do thein aumi nahi hi chun gen hing ju lawa thing na lo na ahin chule lei se le asunga thilum zo se jem hoi dinga kisim ho zo se hi abon cha a pathinin he chi thu chang power nei ta thanei ta thu chang chu aman cha a cho he na sim hi ti chu Bible a ko na mu do thein aumi nahi ani na achun ipakau Jesu Krista leisi alien laya athitasa nilizen than muna Lazarus yengjong chu hichi thuchang mang cha in kai thovin an nomi nahi thuchang aha dan le alo pi dan pagai su khangji nga jong Lazarus chunga akimun hichi gu chu hilovin thilkidang tam pi abol ho jeng jong thuchang mang cha thuchang tha dan het theina dinga nimon ho mun tam pi akimu nahi hichi ho gu chu hilovin e ho ku kite chon le khan na a thusim ki tol do ivet na hi jong pule pa te khanga chun ana dam lo ve si ho chule ina kiwa gen hing ho gen cha ho bong le loi kiti ho dam mo na ne te ngu le pule pa te chun hi chi thu chang phun chang ma chumong cha in adam lo te ho zo si chu anusudam thei we ti chu ki mu ni hitabong phet thei chen le hin ko so na thei power nei ta thu chang chu koya ko na e thumok bas pe nu ham ti hi supi sang tam ta in akigel thei ji pon he yong aki hedo thei ji pu in he ju ivet na hele thu chang men tam ta thu chang tha dan
thu chang lo pi dan ei thumak masat pen ho chu i bible wa kim banga hi inu ipa ti lo hi tabang thumen tam thu chang ha dan ei thumak masat penu akimupoi ti hi seiwa lo hi la mihim zo se chunga chua i het su ke yo hi nu le pa thumok na sa lo nu le pa hil na nu le pa pho na sa lo inam sunguwa khangdong tam ta hin kho achi ta in chule khangdong tam ta hin kho so jo talowa thina han mul le ma a hi lowai le gen the he su thu tam ta mi ti imusu kevin hi su pite ho hin kho so ding ideyu phet thei chen ding jong ideyu a hin la thupi kiti thupi na sa lo ji a ki chang thei lo a hi mihim tam tan hedo thei ji po na hi chun bible tu ne la isim do bible chun nu le pa thungai hi thutip la jong thupi ama sape na hi ji thupi masape nit thei zui thei ho chun phet thei chan na yong amu ding chule hin ko sot na jong amu ding hi ti chu bible na se kin ka se hi pon he jun tu lain thu chang man dan thu chang ha dan thu chang lo pi dan le thu chang thanei ji dan he thiam lo wa khang dong a hi lo wa le mi tam pi ho hin thu tam pi imo se ji uvin ise lo dinga lo ibol lo dinga lo tam pi ise ji wa inam sung jieng wa jong ki tu na le ki chom na thei taluwa inam sung wa jong ki na ki phun na a hi luwa le nam sung dam mo na tam pi ise do jong tai he ho hi ige la hi tu chang alut dan le alo pi ji dan i het khen thei lo naw a hi ti akimuro na hi jun bible pathinin hi ji thu chang mang cha a van le si na si ma thil sim kidang tam pi a si ma van noi le si jem hoi ding thil tam pi a si ma mehem jing jong thu changa ko na hong ki sim do a tuna ihon hi ji thu chang men lut ji dan le alo pi ji dan chule athnei ji dan he thei luwa im ji wa he pathin phet thei na pathin phet thei bu na i chen thei lu na ho hi chi ho ji hi ti yong hi sei do no ma me nei he jun so pi la naw te ho i pathin thu in e hil bong win hin ku so ding jong i de yun phet thei chen ding jong i de yun a hi wangin thu chang do pi ji dan i het thei lu ji win tunin inam sunguwa gen thi ha set na wang sit na tu su pi sang tam ta im ta gin cha ta chanu chapa ki nei ho anu apa gin cha banga chon do zo talo asu pi awana anam mi te a ho mi te a ko sung mi te ngai chat le ta sem banga chon do zo lo na hin ipia ku na ham ti chu ivet na hele thumok thupi thu chang na sa lo ji hi ti isei do nu mo in tin hi chun tu ni la in i ho bung sungu le ko sungu i veng sungu le inam sungu wa igel ko de wa thupi pe na de ka sa chu ingei cha pe nu hin ko sot na thei ding le phet thei chen na ding a hin ama sa pen ta thu chang ho sa ngai nei
Bible imu bangvin chate pakai zala anu na pathu nungun ati ban jama chu vet na hele nu le pathu ngai kiti hin ku sot na jong hin phet thei chan na jong hi hitabong phet thei chan le hin ku sot thei na dinga chu thu kisti hi mo yo mo se lo ding chule thu ki se hi ipi ki se ham ti gil ta agela ho gil ding hi ti ipathian thuwa thumen tam dan me thu hat dan isim do ho le isei do ho jo se ibon chawa ding i pau pathin atha ben phet thei bu pi tawan ka ki pe